हुण मैं बिला तखीर अपने प्रोग्राम नूं इख्तिताम दी तरफ ले जाना चाहना। तवज्जो अज दी इस मजलिस दे अंदर जितने भी साडे इलाका बार दे मुअज़्ज़ज़ आए ने, मैं उन्हां दा शुक्रिया अदा करदा। अहलन व सहलन व मरहबा। मेरी मुराद कारी शाहद रब्बानी साहब ने, राणा कलीमुल्लाह साहब ने, कारी जुबैर साहब ने एक चक तो, और हबीबुर रहमान भट्ट साहब ने, और स्टेज की जीनत कारी अब्दुल बासित साहब ने, और जितने भी साथी आए ने, अल्लाह पाक कदम कदम अल्लाह पाक कबूल फरमा के दुनिया आखिरत की कामयाबी और नजात का जरिया और सबब बनाए। प्रोग्राम के इख्तिताम ते इंशाअल्लाह तुहाडे वास्ते खाने का भी इंतजाम है। सारे साथी दिलजमी दे नाल तशरीफ रखा जे। हुण मैं मुख्तसर कुरान पाक की तिलावत वास्ते दावत देवांगा साडे आने वाले अज दे मुअज़्ज़ज़ मेहमान कारी अब्दुर रहमान असलम साहब नूं कि ओ माइक ते तशरीफ लियान और सानू कुरान पाक की तिलावत सुनान। कारी अब्दुर रहमान असलम साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.